ଓହୋ ଏ ଝିଅ ମୋର ମୋବାଇଲ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାହିଁକି ରହୁଛୁ ଭାଇ? ଏ ବେଜୁଲି ମତେ କହିଲା ଆଜି ସିନେମା ଯିବା। ମୁଁ ସୋଡ଼ା ଏଠି ଆସି ଲୁଙ୍ଗୁ 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 ହଉଛି ହେଲେ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହଉ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବା ଆଉ। ଲାଗୁନି ବେ ଆସିଥିବ। अरे वो आसी गलिनी काक फोन लगाउछ आईडी नंबर 602 हाजिर है कागज बात करो पागल हे जीवो तो मुंड को लगाउछि तू बरा कहलु आज सिनेमा ଯିବା ମୁଁ ଏଠି ଆସି କରି ବସିଛି ଆଉ ଆସିଗଲି। ତୁମ ମୋବାଇଲଟା ସବୁବେଳେ ବିଜି କାହିଁକି ରହୁଛି? ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ଓକୁ ପକୁ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? तू एते सस्ता नहीं जे से बुढ़ा कोन मते चाडुतिला ताको सरबत रे गल जेबा मिसे गुआई दे आसीची सेति पहले डेला नाओ ଓ ଏତେ କଥା ତାହେଲେ ଚାଲ ଡେରି ଅଛି ଚାଲ। ओ चल কি হচ্ছে ওতে বলছা अरे के अरे देखो स्त्री लोक टाटी बड़ी पार्टी करूची अरे पागल ହେଇଥିବ। अरे सियाड़ कहीं मुंड बरला चल हमें पलेबा चल। और देखो ये तो पिकनिक होची रो मु जाय देखी आसे जाते के अल्लाह तो घर कोठी औ ये अवस्था रेडी काई की पड़ी जो ওই মালকানগিরি নদী ও বউনি मालकानगिरी रा औ ये अवस्था रे ও কিছু কই পারবেনি বউনি ওতে টিকে সাহায্য করো নইলে মু মরি যাবি মরি যাও সে। আরে ইয়াকু কি সাহায্য করিবা চল আমি পলাইবা চল। তুমি रहो ना तक ये अवस्था चाडी गले से मरी जीवाने तक धर मेडिकल नहीं चाडी दबा गोटे ऑटो करे এ জিও চল আমি মিডিয়ালে যাব চল ओ धर ধর ধর। मो बापा घर को जाउछी बापा घर को इकटे में जाउछ हरुण सहित जाउ ना से के बा मो ता सहित जिपी से बरा तो स्वामी के स्वामी बाहे की स्त्री रक्षी कर देनी मो सहित पदे भी କଥା ହେଇନି ता सहित मोर संपर्क नाही अब कोन एठी खाइबा पई आइछि जे एठी रहिबी सहित भाई ए घर छाड़ी चली जिबी देख मा এই কথা মো হরুণକୁ বুঝাই দেবে সব ঠিক হয়ে যাবে। বেশি বুঝাইবা দরকার নাই মু কইলি পরা এই ঘর ছাড়ি এইনে চালি দিবি कौन है अनुजा বউটা ঘর ছাড়ি চালি যাବାକୁ বাহারিছি कौन है बहु तू कहीं एमती निष्पत्ति नौଛୁ ତମ ପୁଅ মতে পছন্দ করু নাতি মো সহিত তার সম্পর্ক নেই মতে भी কথা হউ নাই এইটি মু কোন পাই রহিবি যে तमने अरुण ठीक अच्छे मु अरुण को बुझाई देवी तापर सब ठीक हो जीव সে যদি তম কথা ন মানে मु होची तो बापा ए मो কথা মানিବାକୁ বাধ্য নিশ্চয় স্ত্রী বলে ঠিক আছে
ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ସେଇଦିନ ବି ଅରୁଣ ମନା କରୁଥିଲା ସେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ବାହା କରିଦେଇଛୁ। ବୋଉ ଯଦି ସତ ସତ ଆମ ଘରେ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ମୁଁ କେବେ ତା ହବାକୁ ଦେବିନି। ଅରୁଣ ସେ ଝିଅକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ଅରୁଣ, ଅରୁଣ! କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ତୁ ଆଲିସାକୁ ଆଜି ଯାଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେଇନୁ। ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ଚାହାନ୍ତି? ଆଲିସା ସହିତ ଆଜି ଯାଏ ତୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ତା ବାପ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ଭୁଲ କ'ଣ? ଓ ତୋର ଭୁଲ ଅଛି। ଆରେ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଅବହେଳା କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ? କହ, କାହିଁକି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛୁ? ତାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ? ସେ କ'ଣ ଭଲ ଝିଅ ନୁହେଁ? ତାମାନେ ତୁ ଆଜି ଯାଏ ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ପାରୁନୁ? ଆରେ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ଏସବୁ ନାଟକ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ନାଟକ ନୁହେଁ ବାପା, ଯୋଉଠି ବରଣ ମିଳନ ନାହିଁ ସେଠି କେବେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବନି, କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ଏ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ତୁ ଏସବୁ ନ ମାନି ଓ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଦେଖରେ ବାପ, ବୋଉ ଯଦି ସତ ସତ ମୋ ଘରେ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁ ସବୁ କଥା ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେ। ନିଜର ନୁହେଁ, ଏଇ ପରିବାର କଥା ଭାବି ତୁ ଆଲିସାକୁ ନିଜର କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଚାଲ ଅନୁଜା। ହଉ ଚାଲ। ମଣିଷ ଏ ମଣିଷ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟ କରି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନା। ସେ ଫୁଲ ଆଜି ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଆଲିସାକୁ ନିଜର କରିବି? ଆରେ କେମିତି?